Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Awedi. Awo jo follow ngani video ni nabo. Ok, salam alaikum. Ka video kunguruni ke vite fait là. Video kunguruni. On va boire un video kunguruni ke jona. Ka bela jele fo ka bela jele wali nyimando. La kuma te jenya comme video surmani do. Cha bon ali nasa. E bo lini na folo. Ngana ndasa ko fo. Ok. Cheben ngani bi bloqué de. Quand on est volé taïben ngadron de bi bloqué qui voilà. Salam alaikum. Ka jama salam ko bela jelen fo. Ok, segu tungara ambi yere foya. Mais cliff line i bolen do ikumambe kosobe mais sans prévu sans daluya. I bolen do cliff line i bolen do asimu no kama sorasu kama sans prévu sans daluya. A daluya tibolo a prévu tibolo e goni baga bodoro e baga biyerma nyam anyambila. Mais nana nga so worola ne teta de ngo video surumani mbiga kuma udi kala o mi yere mi amofo awa gila kawnye danga dene kanyente ko bela mais comme yere ye laga to e problème tala anga tarafe anga tangiya kuma kala anga la mendoni anga la menfo mo ba ke mo ni sorasi mo bla to ko mayde ube fotesi do kila ka bo klima ube ke mo ni morsoni ubi fi yere be jo yere la ata ne yere soro mais n'a do deta ulaw aran kini kele karsa ni kena nteni bla nyamo manga kete billahi abeni ala na karache sogali kumbe aw frappeli munke consciente illégitime sogali kuma korom vo o kere de be sogali no fe ani sogali ya yere fara komanda wi abe sran peuple de ka élection sanga soro ay sogali te kalo sabadora odache igo ko aran kini kele de be soro sula yo kuma fo ko donc yere ko sa ko sugal mu frappé e o kuma fo ko sugal mu frappé kwal ni sugal ya yere fa ko akotna ja so suyi e mu fo e be kla ga fo ko mo de be sari mo de be sorasi no ni sugal fara ka bo nyona alors que niata abela jele e yere di abela jele o e yere di ima fo mo abela jele e di e de ba fo ta chu e de ba fo ta cha. Ko arankini kele de be sora sula d'accord ntese niko ko arankini kele angata e moro la metla mbo dimba détail dima sisa doni angata comme yarangini kele fo ko de be sora sula kalo sabadora ba fla ko lam tala angata ka mengo ala nyabawla anere bo niveau la bulu parce que watene ko ma contrôle la ne kuma gushiri mun kede o arankini ba o chama ngono anere ma ni kurone che nete nalomayo o aya ga dore do ba do ngalinna ne ba jogo de fo pion a ka changer na kada ay ne ga ni video fala ta ka fo ko ne fana o juguye na kera muye ano foke le peuple est sincère avec vous mais vous n'êtes pas sincère avec le peuple voilà la vérité awana ni biga keleke iga keleke ni be politicien c'est pour cela ne ba ula je quoi ne de wali be ba ula quoi ni biga keleke ni biga politicien defa mais kana fo ko ibe peuple nyen wala o barika tela o barika yere ma doela kele
Igo ko arankini kele de boli bolo ko li desel no ngamo fara nyogon kan e nantara te no ni ko arankini kele ne bo fo yanda chema chela mate arankini kele bo ga shukeli yere bo arankini kele mbe shukeli la te malien shila mais an kuna ka songa tu shukeli ko o kankan ngo parce que abse ka gérer awakila ka obse ka kuma sorosu ka onse ka kuma aw fe aw se ka kuma sorosu ka nsigele no ka laje aw fe aw se ka kuma fe on fe mbe anga be barachi ka bo ne sigile no tourner la ka ma kona mena wala kama tellement ngende ba do aw ye arankini undi ni bole ka video wala be mena sugali be arankini otala malien be otala nyete kula ango go politicien mai dongo me politicien goji otala danga deado o le politicien ye sugali chinye chela dea ni go mali chira a chira ka sugali to sambisaba ni go mali chira ni sugali ya chi mali chira tapo ya chi mali chira cheble ya chi mali chira musa mara ya chi nunu be ya chi nyongo fekana anyo kuma fa ya ngataw aw bina malika bonnogola jiebeka do sorosu nana do nyme sankeli jiebeka mali boya doni aw do kungolo la kana aw do kungolo la kana ni ye sugali to forum na ye cheble to forum na te sugal daya ibe e chatro fe wulutigi fa to forum na te sugal daya asambi sawa be makia donc aw boli ke politicien ye ka soroga sugali ga tinya chela ote aw boli ke politique to ke erebe boko politicien ya kata otala sugali te politicien mbaro sugali gese danadi sugali gese danadi ote politicien te mais ni politicien be nga fenga de ci ne fe anga fara jonga nga taga mais naw nana u joko asimu nune da kata sorosu beta mimbela kele abli kungola ko sorosu mo te video mani sa perenga jigiga sorosu mo tila itara mali la sorosi che duru inaje ini joy nyogonyi moshi ini asimu ma nyogonye ini wake ma nyogonye ini jaw ma nyogonye ini ni shima nyogonye ni shima ko tela donc ebe kule kiga o arankinu de bela fola la inana kiga tado amasar ki iga kele fola kera mu itara sorosu fe ka intérêt de yurula ne wuli la saraka de ya la keta te intérêt ko o de bene dabalaba auta te intérêt ko problème tala auta te intérêt ko problème foi tala iga video do kono ngat parce que nte fe video ka jeya ima fuma no de fo nako billahi niene ka sugali to fo se ka be sorosu de ka gouvernement na suna de be sugali be mse na ne o be kala kana de bi bo bina ka ba ne bana politicien be niene ka sugali soutenir avec sorosu de ka gouvernement na suna o ye banda ko gouvernement to ka sorosu ni fenga soutenir mais ni sans pere che na o me sorosu la bla sugali na o dia sans pere nga diga wa ante sorosu la bla sugali de antu la bla sugali wo nunu abe mo kili aw be ma jamana chigana sugali wo nunu to wo ngaw be jamana chigana aw be ma jamana chigana jamana yala aw be ma chigana wa aw be chigana mais na nya tuoka ebe bo dongo de banga sorosu doya dongo de be asimu doya asimu no de ban sigira e zone D e de matam ne logement social ko la segu asimu ma logement social chien atoko ma yala aw de menena chien la côté be fa ali china ntaka ndam do fen do la ala foga ministre ou ye ge akoko bubu ye fen do di gere o kera mais ministre be o le gere ke 20 milliards gere o dossier o bene bole segene kuma na ka pour que jamana ka tanye fe aw ba gere milliards passé ya aw akila ko aw segele na te kuma passé souba bida ibi makun doni fen do la mais dongo de tise ka boka sorosu doya dongo de tise ko asimu ya kata asimu ya donta asimu mo mi te kuma asimu nana ayemi ke bien bela jele nyebola ne de ko wa ko tise ka mo fara ma e ga sugali sera ka mo fara nyonga sugali sera ka mo fara nyonga fo yake mais ngaya mako beka même sugali mo diviser ka bo nyona anya mako beka e ga sugali wotala simu gouvernement sigi kuyemui mo gouvernement ma sigi ki ga malien dem fara nyonga mais lui-même sugali qui est en train de diviser le peuple malien avec de tout anya supporter o beka nga mais adanga de akafo sera wakati la sa aw be semi kuma la de aw yere be so nyona ba kemela ka ndu anga sorosu kofe ya aw be semi na de abogata baga sente mo ma u kan to nyona dro sente mo ayaw dabo ko ina kan to nyona aw be semi na de ore kama muso tere jugudo nana done kunya kuna shini ha dani ne rete nga iga video la jeble adonata parce sugal be mina ngone nga video la sam pere nga jigika ni nga video la jahannama ka jiga ko du kono ni nga video la je ni nga video la sam pere nga jigi eka nya bloqué ne wole ebe ne doa e ka drome bene kono ebe ne donwa ne tene ka video la sans perenga jigika ala ki de ngen na marai ni ya la je domina o saraka de andeti anga taka fe
e akila ko nebe mo aw be se min ba kemela musula ibe boy be asimu doga mbe bombe sugal buruja koyode ibe asimu tofo mbe sugal tofo koyode sisa ibe asimu tofo mbe bo mfere be bombe sugal buruja ka taka nay o danga de o te passé ya angata fe mo ba ke mo goni sorasi be mo ba ke mo goni o fana ta ka fo ko ne fana o jugu yi na keramuye. Le peuple est sincère avec vous, mais vous n'êtes pas sincère avec le peuple. Voilà la vérité. On a maintenant de rafena. Ni toga jedi. Bilay talay. Koko beke jamfala jamfa tele betano ko fanay. Ala ka aklinyman di awma. Ni ambargo bana ay sigakata loi ay nani loi électorale. Loi électorale. Aw sarankun aw be fe be ka ke aw tay aw ka fanga usigi o te problème yo mais na ya loi toy ni fanga clara aw la domina mo gore mu be na no kara mo go doye sa sa go ge malien na o de ko sa fara ni wara la sisa donc sugal ku yemin blaga ta sente kono no kum passer la sisa no sugal ku yemin blaga ta sente la no ko kum passer la yoro ko no go sugal kai ha sorasu kai sorasu beta parce que aw be mine bodo ko yemi amba be don aw na ka be sugal soutenir pour que nous ayons fait un toujours être placé dans l'éternel, mais nous n'avons pas eu la ne devons pas faire ne dani parce que ne te molia ne m'avons mis ne beau forme mais au na ore kama ala ba o halaki era dugugolo era sans fait quoi ne fura dama matan jo sugal ga mo ma ka donata bonata sans perenga jigu kai non a faut être cinéma ne matan jo ma ko mo bu wallo joma chochola ne matan jo ma ko 1 million mais nous ya jamunanta ke ngone afi ngone danga deni ni ya jamba blanc ne matan jo mati ere nana awde tara logement chocho nini esebu ere tari sigi asimu nyana de bodo ngo soro suyi bla debe asimu mage prezai kibu de me be fe ibe ube munkiye asimu ko ga munkiye amakete moi ko e makete moi wa soro banda u de be kudeta kera dro kibu de me kube munke eke kuye ore kama iba foro de la ko diaspora mo ga députation borala parce que ore ibo kumba wi FS donc ni sugal naga mo gal ngu promis pour l'instant nga présence donc c'est go ambita comme diaspora il se ka débuté diaspora tola laga to eni sans perenche il se ka débuté eni sans perenche e o tala fore nogo aba wakila comme mali blako ou guerre les doigts afore ko les doigts afore ko mali guerre les wa problème tala nga ta fait ika daguriya kele asimu nga daguriya kele sugali o dronedu ni asimu souteni mbe sugali souteni ni asimu frappe mbe sugali frappe ka taka segi sans perenga jiguga abe politicien kafirui awagila go mundedo aw yere fe ko mundedo sisa o tala sugali ma fanga doga aw nyena nga temewa chablema fanga ke ya aw nyena nga temewa o nawe kasimu tapo nawo o nogo woro mina ame sugali nogoy sunasimu nunu ne jelen non bi sabani kononto bi nani u jelen do bulani sunyeli kasa tufe asimu numa sunyeli ka uma mine sunyeli la aw de baga mine sunyeli la esegu tungara logement chocho esegu tungara ko fo débiter ko ga dima danga de yo sa ni do bo lo ere ko o lo borala d'accord sarinte nte idogwa bo doni alni biso ko fo doni ngwa parce que o chefena na ka kalabanchia wulutigi na ka kalabanchia ale kumana chocho ale bina na woroni article au fana wulutigi ale kumana chocho article o sebu article du men côté article ne bolo etina ne article auta dama article la article du men ko ni bora la article du men ko ni farala abuna usigi male ni bora awakila aw be semina aw mse nyona ba kemela kuyi aw be se fe la nyona ba keme dugugolo insan fait ne be sala ibe maga simla mbe sugali ta billahi mbata debi musa clé ka jigina ka chechi ka jigi naga glogi bani to na ma ke prifini akana ka fama ko tunya mo de anga taka fe o saraka de ya jamana ngona o te possible na ma uta soro wara mina ne ya fawe ngoni doni dira muguni ayo mine me kata place nyini o de tegede o karsa milo atotro karsa wa kemeni kele mine ko obligum problème to la mais awa wuli dongodo ni presa fo nunu me wuli ka faw yere la ko président na degré chien black ro nunu fo ba ko président na degré chien quoi isigile bou la quoi mais vous êtes qui aw ye joye jamana yere kono aw ye joye aw be munyene bo vous sera quoi ou sera munyene bo asimu ngakola sura su ye jamfa mo sura su ye jamfa boy sura su ye malien jumene jamfa ya no
awa sugali yɛrɛ bɛ janfa min na diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ tɛ kuma kan an b'a to yen jamana ko ka soutenir ka taa mais o t'a yira k'a fɔ ko n'aw ye sɔrɔsiw Asimu ni Buwake Jaw ninnu aw y'u lagosi an bɛ bɔ k'aw lagosi yan nɔ siɲɛ 100 ka bɔ k'aw lagosi siɲɛ 100 o lagosili bɛɛ bɛ s'o la o aw bɛ kalabanciya sɔrɔsi ninnu ye mun kalabanciya de kɛ yan aw de bɛ bɔ n'aw nɛkala ye Ala ka diɲɛ don o don Asimu y'a ka taa wa sans preuve k'aw bɛ taa ka cɛkɔrɔbani Musa Tile cɛkɔrɔbanu ne ma deli ka fɔ ye ne ma mɔgɔ ye san 60 bɔ n'aw ka bɛɛ dabɔ fanga la ngo kafiru do ne ma deli ka nin fɔ ye mɔgɔ ye san 60 sɔrɔ aw kɛ conseil ye aw k'u bila ministère la k'u bila foyi la ko ka kɛ jeune ko ye i b'a ye dɔrɔn wagati bɛ a bɛna de ko sugali Asimu sugali sɔrɔsi ninnu t'i fɛ sɔrɔsi ninnu tɛ sugali mun na a bɛ baara k'u bolo e de bɛna dogo do ka sɔrɔsiw lagosi ka Asimu lagosi diɲɛ bɛɛ ka bonya bɛ mɔgɔ min kan i taara Mali la u y'u da mɔgɔ ma da don i da la jɔn de ye bila k'e ka sɔrɔsiw dɛmɛ sɔrɔsiw m'i wele o bilayi ni sɔrɔsiw tun ye nin wele ko Segu bɔ i ka bɔ k'an dɛmɛ a nafiki den a tun bɛ bɔ ka fɔ ta sɔrɔsi jɔn ye wele sɔrɔsi foyi m'i wele don o don i da de bɛ cɛ la i da de bɛ cɛ la Ala ka diɲɛ don o don n y'a fɔ k'a fɔ n ko ne bɛ ni cɛnin dɔn o de kama ne tɛ da politicien na fo ka diɲɛ wuli wa nin y'a daminɛlen sa dɛ an ka taa an ka bɛɛ lajɛlen an ka bɛɛ halaki ka bɔ yen ne ka foyi t'a la cɛ o cɛ i tɛ Asimu fɛ san pɛrɛn ka jigin kan aw mago fɛnɛ ba si ma koyi aw ye sugali ninnu kɛlɛw la yan nɔ buwa binnen ka bandaw defa ani Asimi sugali nalen ne ye sugali kɛlɛ dabila ka sɔrɔ a taara Asimu ka gouvernement na ka a dɛmɛ yen nɔ i m'a faamu o de kama dɔw bɛ wuli ko Dani e tɛ transition fɛ n'e donna transition ko la bi de sinon depuis bandaw taara don min na aw man ka transition na ka taga o sugali ninnu y'anw kɛlɛ yan nɔ ka sɔrɔ anw bɛ transition in kɔnɔ depuis IBK taara don min na anw bɛ transition na yan sugali ninnu y'an kɛlɛ k'anw to transition in kɔnɔ wa aw nana dɔw transition kɔnɔ k'anw to yen wa u bɛ taa ka sɔrɔ anw bɛ yen koyi ni Asimu taara don min na peut-être o de y'anw ta don ye sinon Asimu bɛ yen a bila i kunkolo la k'anw de bɛ yen i m'a faamu mais o molobaliya jamana in kɔnɔ o tɛ passer yan dɛ o tɛ passer yan nɔ aw ka molobaliya ninnu an ka taga fɛ mena wɛrɛ mun bɛ na n'o kɛra mɔgɔ dɔ ye a b'a sago kɛ maliyɛnw na o de kosɔn a fɔra k'a ka loi électorale kɛ indépendant hali n'a ye loi électorale indépendant kɛ maliyɛn bɛ voter aw ye aw jɔrɔkun an bɛɛ b'aw kɔ a bɛ tila ka taa a y'an bɛɛ fara a bɛ vidéoman dɔw bila ka vidéoman dɔw lagosi voilà a ye vidéoman bɛɛ fara i yɛrɛ ko k'u bɛ vidéoman dɔ bila ka vidéoman dɔ lagosi a fɔ n ye ta sɔrɔsi jumɛn ye weleli kɛ k'a ye nin vidéomani ko bɔ i ka nin lagosi au contraire u bɛ de wele don o don k'a fɔ Segu bɔ i ka katan e bɛ ne dɔn e b'a kalama tigitigi e bɛ ne dɔn u bɛ de wele don o don Segu bɔ i ka katan i k'a fɔ tan k'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka na don mɔgɔw kun la an tɛ kuma ma sigi an m'aw lajɛ o cogo la i m'a faamu u bɛ de wele don o don bɔ i ka katan i jɔ dɛ voilà u bɛ de wele don o don bɔ i k'a fɔ tan a fɔ ko sɔrɔsiw y'a ka taa aw ka dangadenya vidéo ko n'a ta hakili la ko sɔrɔsiw b'o lajɛ de ko n'a ta hakili la ko sɔrɔsiw mɔgɔ b'aw ka clochard vidéo ninnu na ko o de ta aw hakili la n'o b'aw hakili la aw bolo o jɛ a y'o bila i bɛ tilen de aw bolo o jɛ a y'o bila e b'a dɔn fɛngɛnin bɛ yen fanga tɛ sugali la sugali ye fasadi de ne y'a fɔ a mɛnna sugali ye fasadinin de aw bɛ ka sugali jateminɛ mais sugali tɛ ko kunna koyi o b'a ka sarani de ta o ye fasadi de o ye mais anw ko de k'an b'a dɛmɛ fo ka transition in tɔ laban a kana bin juguninw fana bolo kan sinon a fɔ ye de Mali politique ɲɛmɔgɔba dɔ fɔ n ɲɛna sugali ni min yɛrɛ bɛ diya la Musa Mara tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ foyi tɛ cɛbilen ninnu tɛ a yɛrɛ filaw han jumɛn anw ye denmisɛnnin Asimu ninnu ye denmisɛnninw de ye aw tɛna fɔ k'aw b'anw jeli ni sugali jeli ɲagami ɲɔgɔn na o tɛ o mais fanga t'a la fasadi don aw bɛ fɛ ka na sira min fɛ o tɛ o i b'an ka Asimu to ye an b'aw ka sugali to ye n'i y'an ka Asimu bɔrɔntɔ an b'aw ka sugali bɔrɔntɔ ka taa ka segin siɲɛ 100 o dangadenya o tɛ passer yan aw b'an ka Asimu bɔrɔntɔ an b'aw ka sugali bɔrɔntɔ k'o to de ye sa wa an ka taa fɛ ɲɔgɔn bɔrɔtɔ.com président bɔrɔtɔ ani premier ministre bɔrɔtɔ.com n'a tora min ta la e yɛrɛ m'a fɔ k'u b'a gɛn o kɔrɔ ko fanga b'anw de la fanga t'aw la aw ye fasadiw de koyi o de kama aw bɛ kulekulebaaw ni bofiyɛci la sinon e ye Asimu kɔmɔgɔ jumɛn wulilen k'a donna ta bɔ olu ka kuma man ca o n'i bolo bɛ n'a la kaban i bɛ wuli mun na bilen n'i bolo bɛ n'a la kaban i bɛ wuli mun na bilen aw de bɛ bofiyɛciw ni placer sinon Asimu ninnu mun dɔ la wa an bɛ taa élection na 2024 k'u sigi piyan u bɛ sigi piyan n'o de b'aw hakili la an hakili la an b'a fɔ ka ɲɛ de mais aw ka sarakadenya de cayara kojugu sisan an ka taga n'a tɔ ye an k'i lamɛn deuxième partie la tuguni i ye vidéo 6 de kɛ
wara loi kura mi votera CNT kono ni président Assimi a adopté ko ba ira ka fo ko Surasu bi se ki présenter o jara ne fo ka damateme amajaye problème to o yoro hashiri de amajaye na jare ya kuma te cha amajaye de hashiri de amajaye ngui to ga puturungu itora puturumu na iden ko iden farigolo la fi ibole ya kata ka puta puturu do joshi tena la to de amajaye bi amajaye shiri anga taka fe amajaye Hier, samedi 25 juin 2020 du matin, loi mba yamaruya kafo ni élection totora kalo nani akara Assimio akara Diaw akara Konali Dorakena yo akara Wage yo Modibo Kone yo u bɛɛ bɛ se ka fini bila ki présenter fanga nɔfɛ o kadine Sékou Tounkara ye mais loi in côté dɔ bɛ yen non an ma ɲini président Assimi fɛ a ka o loi a k'o yɔrɔw changer mun bɛ fanga di politiciens ma hali ni Assimi kɛra président ye n'a ma assemblée ta k'a yɛrɛ sago ye a ka présidenya tɔ ma dafa hali bi caman bɛ ka kule o kunfɛ a fɔra dɔrɔn ko Surasu bɛ se ka kɛ président dɔrɔn dɔw wulila kule la o ma ɲini ka faamuya c'est pas ça an bɛɛ bɛ fɛ a ka ɲa de o tɛ tiɲɛ donc k'a ɲɛf'u ɲɛna nin politicien kelen ninnu an tɛ fɛ nin ka gɛrɛ u la ne ka problème b'o d'accord Allah i jɔdɛ an kamakɔrɔla b'a wɔsi dɔɔni e ko k'a ɲɛfɔ Surasu ye ko nin politicien kelen ninnu k'i tɛ fɛ aw tɛ fɛ u ka gɛrɛ u la e wa anw de d'accord nin politicien kelen o tala min b'u kɛrɛfɛ n'o ye Sugɛli ye o ye mun ye politicien tɛ mun don mais tellement que vous êtes bêtes aw ye bêtu de o de kama ne b'a fɔ aw ye bêtu de aw ni wulutigi ninnu ka wulu bɛɛ ye kelen o de kama aw sera n'a dangadenya groupe dɔɔni ma nin yɔrɔ la n bɛ foli kɛ dama kelen u aw sera n'aw ka tɔn kirikara dɔ ye de ma yan ko espoir ko a la n ko ayi dɛ n ko nin n ko Segu ninnu nana n'a hakilina ye n ko ayi n ko Segu bɛ diɲɛ yɔrɔ dɔ n ko n tɛ ma don yen na n tɛ ma don yen na dɛ n ko ni cɛnin n'aw bɛ nin dɔn aw t'a dɔn hali bi n ko nin bɛ yɔrɔ n tɛ ma don o la aw y'a fɛngɛ yen n ka page sanfɛ effectivement damangɛlɛya a bila ka na diya n y'a t-shirt dɔw feere yɛrɛ mais hali sini ma se k'a don dɛ parce que n ye Segu y'a kɛnɛ kan ale bɛ diɲɛ yɔrɔ ne tɛ yen n y'a ye yen nɔ n ye mabɔ ye a taara min ni barika bila a ko taara fa ɲuman a ma da midi aw nana k'aw da yɛrɛwolo mɔgɔw kiritigɛ n'o ye mais a taara min ka laban k'aw taara yɛrɛwolo mɔgɔw de nɔfɛ k'u kana ɲaw ma ko pour que k'aw ka se ka mɔgɔw labɔ ko i ma kɛ ten yan bɛɛ ni ka bɔ ka video kɛ ka taa radio sow ni fɛnw la a ma kɛ ten yan sinon n'aw y'o fɔ k'aw bɛ yɛrɛwolo mɔgɔw labɛn o barika baw la ka bɛn na bi o barika baw la d'accord problème t'a la i ko tɛ ko i tɛ fɛ ko Assimi ninnu ka politicien ninnu ma gɛrɛ u la d'accord n b'a dɔn Sugɛli e ye sɛfeerela ye politicien tɛ Sugɛli dɛ sɛfeerela don n b'a dɔn Sugɛli tɛ politicien ye gazon coiffela don politicien kana ma gɛrɛ u la Sugɛli mun b'u kɛrɛfɛ pourquoi aw t'a fɔ k'a ye Sugɛli bila aw ka mɔgɔ ta mɔgɔ min tɛ politique kɔnɔ o ka ma gɛrɛ an ka politiciens bɛɛ gɛn ka bɔ yen i n'a fɔ an bɛ kɛlɛ cogoya min na cɛbilen ma wusa ni Sugɛli ye Sugɛli ma wusa ni cɛbilen ye Tapo ma wusa ni Sugɛli ye Sugɛli ma wusa ni Tapo ye olu de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de ye jamana ci ɲɔgɔn fɛ je me rappelle en 2017 aw bɛ an tɛ a banna la wagati min na Sugɛli bɛ Buwa nɔfɛ Sugɛli kelen ma bɔ yan nɔ k'anw ye jamanaden juguw de ko Buwa ye tile de ko n'an ko k'an tɛ tile ye k'an ɲɛ fila bɛ ci bap a ma kɛ yan jɔn ye Buwa ka fanga soutenir o don anw ye Buwa ka fanga kɛlɛ de fo ka taa ka binna anw tɛ sara anw tɛ taa ɲɛfɛ ka segin dɛ anw tɛ taa ɲɛfɛ ka segin je me rappelle o ma kɛ yan nɔ o Sugɛli kɛla mais min yɛrɛ bɛ dabala ba Sugɛli nɔfɛ Gawani ninnu na a ka video kɛla Gawa ninnu na ale ni Umaru ka video kɛla Gawa ni ne y'aw ye ne dabali de bɛ ban quoi n'aw ko tɔw ma ko politicien donc Sugɛli bɛ sɛ de feere sugu la ale tɛ politicien ye Sugɛli min san 22 a ye politique daminɛ fɔ bi o Sugɛli min bɛ o politique la a bɛ san 70 bɔ sisan cɛnin ka dɔgɔ nin dɛ Sugɛli ka dɔgɔ sinon a bɛ 70 dɔn a ka kɔrɔ ni Buwa ye debo wagati ni bɛ dɔni sama ka bi si la ni u bɛ taa papier falsifier ka dɔni sama ka bi si la o Sugɛli min n'a bɛ taa dɔ bɔ a si la ka na ne mago t'aw la dɛ i m'a faamu o de kama n'aw bɔra yan ko Dani a donna ta bɔra ta ne b'aw la ne bɛ yɛlɛ aw ma n m'a f'i ye n ko muso dɔ nana ne fɛ yen Dani tɛ n ka bi n ko ni n ka video la Ala k'i ka du ci Ala k'i denw kɛ namara ye ko i tɛ ne dɔn dɛ n'i y'a la Ala k'i denw kɛ namara ye Ala k'i ka du ci ne mago foyi t'i la san pɛrɛn ka jigin aw bɛɛ kan foyi tɛ se ne ma n'a y'an ka président la gosi an b'aw ka ministre la gosi aw de ka ministre nalen don aw de nana sinon Buwa binna don min na dɔrɔn anw ka kɛlɛ banna yen koyi anw taara Surasu ka côté la
bois bina domina mami Francisca la boya ka surasu soutenir ne do mo folo me yake ne do amogo tawla aw yan kele wala no katla kana on sora o surasi gele no na na ka da galo ni fewti am se kuma la de am fana bi se kuma la na ma surasi no to bolo aw ka policier barga bane nunu sugali ne ma deli ga fi ngi ata livre 7 na ne ma deli ga fi ni kuye kata nunu wole kana video manu wole ka wole kana ko video manu ngaka ne ba o jogo do ne ta kuma di ne ba o jogo do ka teme be ka me amba bo nyona klifla na ko ka ni segu ni ko kita simuto be ni kurana chembe ne fene be dien legi bo sugali mo ne fene be dien legi bo la ama fa ko ye sugali mantoni ne ma fa ye ka ta barage ngoni saraka de yin ngoni telaba ngawe sugali mantoni ne mo fa ye ne a fa ye na ko ye sugali mantoni ne ma fa ye ngawa simuto ya ka teme ima famu ni ya ne be sugali soutenir wasi mun ko do suno ne ya fi woni mo ko de politicien na bli ma fa politicien fait ministère ga me mo ko nu ma de liga ministère ga nu na fanga yene mi so li supporter parce que to li jogodo mais ibe la clé alifa clé ministry atete clé ministry sugali ibe la clé ministry sugali banda o clé ko ja asimun clé ga donita abna mu de fa wene abna mu ne fa wena kabuna fa go way ko politique angata se go kuma fa angata fe ambe bula do nyogona clé ambe bula do nyogona ya jamana ngona ambe bula do nyogona ambe bula billahi bula fengetere bula fima amba shori nyogona ya nyina ima famu amba so na ko dabara de kabo ko aw rete se galon tigela here aw ya so ran clara ni ko nu chamana aw te se galon tigela aw te se foida aw te se foi ne ba wula je ne dabali be bawla kwa kalaban ciani nangara baya aw be joni ke danga de jinya kono ne to kan kuma defo aw de bora nyagami ne yaw tege mine sueli chamana ne ma bono ko ye no li to infolo ne aw ya est aw ya simu mine sueli la aw ya simu muso e voyage bala ni sans pere ministre do ga bolo korata ko o ya ga vie privée ko gonna nani sawa temi bolo ministre do ga te korata bodong nawte fara asimuna nawte aw ya to ndoni comme aw ba na doni aw ya to aw na asimu patriote o nawere bara asimu ya kada o anoko afara unye kawme to saraka aw nye france genga aw de asimu blula aw ma france ge kani france tede aw nye min daw nyakoro o maso ma bana nye france bla anyu bla portula maintenant ko kawte fara asimuna de kabaw jenge kana depuis ni wage kele yasimu kele de ni njaw kele yasimu kele de mais karabanci de kuma mbida ko de sugali kele yasimu kele de chere sugali nunu de yasimu nu kele ya a video na fe mbe amakmo o sugali de yasimu kele ya no ne ma fa ne ya fa yo ngone te sugali ga partisan de kabi ala ende da ne ma ga politicien ga partisan ne be sugali soutenir ka daga asimu de ya ta ka ke premier ministre ne ba soutenir de kama mais na ya jenga ka bo mine ko na ko dawka dugolo sabe kabi ala kauda mi ma deli ka dawka ima famu kabi ala kauda na ya jenga ka bo o kono ne fene na ko dawka yora ndete video gete kosobe ne ga video 7 ngona shiya kele fila ima famu mais o ga saraka de video ke nunu neta la de ne o nya fawe ya na ya jenga ka bo ga ana boni daluan programme bene pour l'économie bene dossier ni dossier be bone ni ministre do mata mine ka to ministre ka fa ko tunya mo de dossier ni dossier bene gira chama ba kede ma on ta kuno la de amo ko toyi mais ne ko kibina de ko surasu se bu ne be la je la to de o be wole ba mo godro oli munu be ba mo oli saka kuma fo wuni nga ke ni mo be ne wole uye wuni ek wuni nga bay angata kan giga kuma la me angata fe Faransi notoye, CEDEAO notoye, Mali politicien notoye. Oye surasu de ka kilembaliya de ango tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne b'o fɔ awa hali sinikɛnɛ seli ye u kelen tɛ 100% o yɔrɔ la an ɲɛ bɛ dɔw la dɔw dala kan yɛlɛma dɔw ko loi in ma ɲi kunu dɔw dala kan yɛlɛma Asimi ye patriote de ye Asimi ye patriote de ye e ko surasu kilennen tɛ e kilennen don ne bɛ sugali de ka baara la mɔgɔ min k'i bila sugali ka baara la ne b'o dɔn e ko surasu kilennen tɛ ni sugali de tara fiɲɛna ni sugali na ka mɔgɔ e tara Mali la sugali wele ka t'i lasigi nka a bɛ ni sanpɛrɛ ɲɛ nka video bɛ ne bolo est ce que ne bɔra n'a ye min tɛmɛna i ni sugali fila ni ɲɔgɔn cɛ ne ma bɔ n'o ye ne ma fɛn k'o kan o i m'a faamu e ko sɔrɔsiw tilennen tɛ sugali ma tilen dɛ en plus i bɛ tila ka c'est très grave hein tellement n y'a fɔ aw tɛ politique n'aw tɛ politique dɔn aw ka da bɔ a la aw tɛ politique dɔn vous êtes des bêtes aw tɛ politique dɔn i m'a faamu anga comme sɔrɔsiw tilennen tɛ sugali ma tilen sugali dule n'o ka tɛmɛ hali wɔlɔsɔ kan billahi ni ye mɔgɔ tilenbali ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ sugali kan o tɛ yen ne m'a f'i ye ko mɔgɔ mago b'a mɔgɔ adamaden ni mago b'i mɔgɔ sari ni b'i mago dɔn i tɛ kuma o i m'a faamu
e ba ko sɔrɔsiw tilennen tɛ sugali tilennen don wa Mamadou Touré bon a ka ɲi anw tɛ nin kɛ yan anw tɛ nin kɛ yan i bloquera ne de ta ye n ka téléphone ye n'i bloqué aw ye sugali mantonw de politicien mantonw ne mago de b'aw la sans pɛrɛn ka jigin quoi jiwo yo ka taa n'aw ka sugali n'aw ka fɛn ninnu n'aw diya sans pɛrɛn k'aw bɛɛ kun ci a mun mago de bɛ se ne ma amu mago de bɛ se ne ma sans pɛrɛn k'aw kun ci aw bɛ se min kɛmɛ la ne bɛ se o 100 de la nɔ aw bɛ se min na diɲɛ yɛrɛ dugukolo sanfɛ ne fana bɛ se o ɲɔgɔnna 100 la n'aw ko k'aw tɛ malo n'i bɛ molobali yɛrɛ ɲini dugukolo sanfɛ n'i tɛmɛna ne la i t'a sɔrɔ dɛ wa n'i bɛ hɔrɔn fɛnɛ n'i tɛmɛna la i t'a sɔrɔ dɛ n'i ko ko wa i kan ka miiri n'i tɛmɛna la i t'o fɛnɛ sɔrɔ dɛ mais n'i nana arroganya dangadenya kan fɔ n'i tɛmɛna ne danni na i t'a si ye dɛ i m'a faamu n'a ko k'aw bɛ se kalabanci denya la ne yɛrɛ bɛ se o ɲɔgɔnna la koyi aw tɛ foyi fɔ dugukolo in sanfɛ ne tɛ se min na ne de ko n ko n'aw y'an ka président to ye aw ka fasadi aw ka premier ministre fasadi n ko ne b'a to yen sinon ne tɛ se la ma o mais ni aw ka segu de bɔra k'a fɔ k'a bɛ tafu ta anw ka président na an bɛ tafu ta aw ka premier ministre la premier ministre min n'a b'anw ka mara kɔnɔ n'a y'an jaabi an b'a gɛn ka wulu gɛn ka taa ka bɔ yen a tɛ kɛ ten n'a y'an jaabi an b'a gɛn ka wulu gɛn ka taa ka bɔ yen mais n'a ko aw y'a fɔ dɛ n'aw kana jateminɛ an fɛn bɛɛ bɔ ko gouvernement bɛ taa donna ta n ko dɛ n ko parti ye parti damadɔni ye dɛ sugali mɔgɔw bɛ yen asimu mɔgɔw bɛ yen mais a dangadenya kan in bɛɛ bɛ bɔ sugali mɔgɔninw de da kɔnɔ n'u y'u sigi sa donna ta bɔra ta sugali ɲɔgɔn tɛ a donna sugali ɲɔgɔn tɛ ni san pɛrɛ ja a ye ministre joli kɛ yan nɔ a sera ka mun ɲɛnabɔ sugali ɲɔgɔn tɛ a sera ka mun de ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ n'an bɛ ɲɔgɔn bloquer de sinon n'an ko k'an b'an da don a bɛɛ la sa kasi t'aw faga yan nɔ sugali ɲɔgɔn tɛ e hakili la ko kuma mugu ɲɔgɔn tɛ a kumana cogo cogo a bɛ se ne danni ye kuma la sugali ɲɔgɔn tɛ a sera sugali ɲɔgɔn tɛ a sera ka Mali ni CEDEAO cɛla kɛlɛ ban sugali ɲɔgɔn cɛ aw kana bila kuma la dɛ aw kana bila kuma la dɛ sugali ɲɔgɔn tɛ aw bɛ bɔ aw bɛ tafu ta an ka président na ko sugali ɲɔgɔn tɛ o ye mun dangadenya kuma daminɛ de an m'a sigi k'o lajɛ aw bɛ sɔrɔ k'a fɔ aw nana yan nɔ ka video manu bila k'u ka bɔ ko asimu kana siɲɛ ne ye ninnu jateminɛ n ko mais aw ye jɔn ye fɔlɔ de ne ye ninnu jateminɛ n ko mais aw ye den modèle jumɛn ye fɔlɔ de asimu kana siɲɛ aw hakili la ko jamana ye gɛrɛ de ya aw hakili la mɔgɔw CNT sigilen aw hakili la ko jamana ye Sugunikura kɔnɔna de ya kɔrɔ b'aw hakili la ko jamana ye Voxura de ya aw hakili la ko jamana o de ya n'a bɔra n'a ye kelen fɔ sɔrɔsiw ma n bɛ bɔ n bɛ 100 fɔ sugali ma n bɛ sugali ta k'a ka ministre zo minnu tɔgɔ bɛ n bolo k'u ta ka bɔ ni an bɛ dossier labɔ daminɛ n'an ma bɔ ni Asimu ka dossier ye quoi y'a ye n'an ma bɔ ni Asimu ka dossier ye ko Asimu ye nin suɲɛ ne tigɛra o la sans pɛrɛn ka jigin quoi mais aw de ye zo ye aw ka ministre de ye zo ye an b'a la ko malikura mais aw bɛ suɲɛli la o ni sans pɛrɛn ja aw bɛ suɲɛli la aw t'o dɔn a ye bɔ ni Asimu ka suɲɛli ye tan a ye bɔ ni Asimu ka voyage ye e cɛ a ye kɛ hɔrɔn ye sa cɛ min tɛ voyager san kelen a ma voyager a tɛ bɔ a ka dugu kɔnɔ a bɛ ka jamana kɔnɔ a tɛ taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'aw m'o minɛ anw bɛ taa sarakaden jumɛn de minɛ ko wayi ko non n'u bɔra ha politicien nɔ anw ne yɛrɛ bɛ tilen ka politicien gosi sugali nɔfɛ mais o t'a yira k'a fɔ u ni sugali tɛ kelen dɛ sugali Mali jiginna bɛɛ ɲɛna yan kuma misɛnnin de ka d'u ye kɛ sinon sugali nani bi cɛ a ye zini joli jɔ sugali nani bi cɛ a ye baara yɔrɔ joli dayɛlɛ sugali nani bi cɛ a sera ka baara di mɔgɔ joli ma mais Asimu nani bi cɛ u ye armement joli san armement bɛ sa sugali bɛ bɔ a kalama a b'a wari bɔ yɔrɔ dɔn a b'a kalama n ko sugali ne fasadiw de ne m'a f'i ye n ko M5 ministre ni ninnu a jateminɛ dɔrɔn ni sugali ka côté tɛ ministériya jɔyɔrɔ ko ministère jɔyɔrɔ ni a ɲuman dɔ fɔ yɛrɛ min bɛ sugali ninnu bolo a tɛ yen o a jɔn b'u bolo a tɛ yen ministre de l'économie t'u bolo justice t'u bolo ministre de l'intérieur t'u bolo ministre de l'affaires étrangères t'u bolo ministre de la défense t'u bolo présidentiel t'u bolo ni ye nin sɔrɔ ka ban i bɛ jamana mara ni nin ye i n'a fɔ i bɛ ka kun ye aw hakili b'a la i bɛ ka fɛnkɛ kɛlɛ i bɛ ka ye ministre modèle mun ta ministre wɔɔrɔ min ta ministre nafama n'a y'i diya i bɛ jamana diriger n'o ye fo san 20 o si tɛ sugali ninnu bolo aw bɛ nɔ dɔrɔn cɔpu suyɛliw ni ka taa dɔɔni ta ka dɔɔni di n'aw bɛ k'aw taa plan sigi aw hakili la an ko ko jamana ɲɛma anw tɛ dangadenya la yan dɛ anw tɛ dangadenya la yan dɛ dangadenya tɛ dɛ anw t'o la yan dɛ aw bɛ fara ka bɔ sɔrɔsiw la kelen aw bɛ jaw to yen tranquille ka wakɛ to yen tranquille ka Asimu to yen tranquille n'o kɛra an bɛ sugali soutenir ka politicien tɔw kɛlɛ mais n'aw ko de ka b'aw dɛ ko ka taa sɔrɔsiw kɛlɛ ni sans pɛrɛn cɛ an fana bɛ sugali kɛlɛ a laban an bɛ sugali de gɛn ka taa ka bɔ yen minnu y'a ennemi ye kunun n'olu sigilen don ka sugali makɔnɔ tournée la n ko kɛlɛ o de aw yɛrɛ b'o dɔn tigitigi mɔgɔ dama ma ka makɔnɔ to a ye comme e ko sɔrɔsiw tilenni tɛ sugali ye tilennibaliya joli a ye mɔgɔ joli tilennibaliya aw bɛ tilenni ko sɔrɔsiw tilenni tɛ aw ka ministre fasadi a tilennen don wa aw ka ministre fasadi tilennen don wa mais n ka y'an ɲɛ kumakan ten aw ka sugali tilennen don wa aw ka sugali tilennen don
est-ce que a clé doit ni sans père n'a clé do marché joli dira ne ma ntem ngo justice be nambora ni dossier yo dobe minede nambora ni dossier yo ni sans père dobe minede ah blog am ma ko kate pour que en 2024 là maintenant auto là faut sorosu ka boka wi be al ni bola sa ka sorosu la ko je me bomba ko sugali tan mbata ni sans père mbata ako sugali joy ne ma fo cheni ni ngo cheni ngo ta livre sebe ko usaima ima iga samara ube boyani sena sisa dorete hami parce que élection ka namara dorete hami de mate passé de anga ta fait président Simi Poutine fleni Vladimir Poutine flana ka jeunesse be kadi ni tubabu mandi mo kele mi se ki sogo jeunesse di akada ngebi yere wolo debu sur rempart M5 ani mouvement chama ani Aboubacar Sigi fomba nga mouvement na ni mouvement chama quoi jeunesse be ka be wole ali président Assimi yere na ma nyogon yesa aka représentant do ka ke anga nyogon soro kuluba ou anga nyogon soro do ko ni président nga mogo do jeunesse be saka be fakambe saka soko nyimi antium be do nyogona mun kadi ko bo merci mais do isara de ta sara nyimiya ne ma fa wina aw ni sans pérete jamana ka évolution kuma wani ni nga video mania ye bureau kon la de ni boloko ni hamina Amerique ambassade kon la mo soro de ka hamisa député ala o Assimi ngoli wole ko jeunesse ga fara nyonga Assimi ngoli wole ko ga ubekata baroge kata sugunu nyimi yae famade ande ko beni ngono sadika sugunu nyimi fienu ngi fili ki I woro ni waga finya ka dunga bo ne ma fiya ko président Assimi ngo ke quoi iba go fente jamana kono ku bekata sugunu nyimi sugude sagade ku bekata sagani faka ko nyimi quoi e flande Assimia sambiduru ni wolo kunjere la e demuso folo mi furula e demuso folo mi e flande Assimia sambiduru ni doni ni wolo jere la e de oteka Assimu korokeya e oteka Assimu dogoniya ide ni wolo jere e la i koma kili shiu beje ya no ki shiu je ki fanfan kare shiu ge ki kusiku je I defla Assimi kino gata saka nyimi nyongo fe aw mina ka video ke kanda sa onu fo gata me nga biro kono la tew ja biro kono la nde do awbulu ima famu biro kono la de do awbulu fa beta fa Assimi ka sogonu nyimi ka ben de cerveau nu wole ka fomba nu wole ka sogonu nyimi o malien de to ga to sogonu ngura la kleba koro aw gata sogoni nyimi gawade ya isa ne ma fi ena la cha beniri gimeme nu na sogoni nyimi go sogode ne ma fa wiya onu tara sugali fe ube nyonga cha ubida doga so sanfele na ubu sigi sugokola wa ali saka sugo rete fo basoko tellement que sugali tere u terenu tellement que basoko debi awye banyi mindomina ne ba fongo wa ngo ya uchile awye banyi mindomina ne ma fo awtara M5 ko M5 ta do abule no ga bandia clan na no awye de ma sheju ke ga nyongo ngolo chechi de ba we awde sara sagala ko saka ga gele ko ba awtara basoko mindomina ne ma fongo aw chechi la comme sugali de livre sugali de gele no ga udege so nyiminu akotante Assimu mbolo ali Assimu ni jawti sigi ga so nyimi asi mais jamana be guerre la biti joko wa ko beni wole iga karsa wole anga sigi an jeunesse dama do gawade na be jaja beni agila kale do no dala man la wi ete dala anga ta sigi anga so no nyimi fienu ngado Assimu an jeunesse do eni bache e geni eche aramade timiri je ona e geni eni fani bache segu e geni ki kunsigi je ki kokili flasi je ki demuso folo furu ka flana furu e geni eni fani bache e geni ka muso furu sa fla sabana fligu e geni e modentri e geni eni sapereche e geni ne ma fi aramade ni mi jeyga demsena la ni korobara genial ligini be doyle ma fama wori kama on fleni on yan jia demsena la demsena likite donna o ini Assimu ngata sugunu nimi fienu ngachi o kakata ka denu isu ore be do e ka Assimu to kuluba billahi fo ite teme kuluba awe sugali blaya itale malla nugele mineki proporo I blaro la no nambela jeli suteni awe sugali bla ko wa ko su kawni président me fe ka nyoy ko segu président ko ka wana sama yande kale te mana kola la lebe male nga baradila ko sugali kata intervention ke ngo be girde be ko malgu jaw o maso ini Assimu maso mogoshi maso ina ka nyoy mogoshi mogotila o ekiri nu de bi no fe bu interige wasimu mogotila Assimu ma deliga fina sorosu ma deliga fina ko boy kan suteni o ma deliga keo mais mo mi ko ikiki suteni ngo e sugal di ama ngufenta mangande
ama magum fen jama ngane ndu mangame ne be video man do mangame Sugali da soko ate waridi ataka da ngoche ayaw damine nan kuma na minde on te kuma ko sobe nan kuma na minde nan kuma na dugu ingona jamana abe virbe nan kuma na beni ali qur'anache nan kuma na ministry do be we mine bide fona sorosha awu be mine de amu ga dossier de ta directement katuti ministre de la justice ma u be mine de parce que amado mi u be mine de anga tafe ago kata simuto ineret na autoyi naw ye kelen fo njaw ma mekke me fo ga ministre ni ma naw ye flafo asimu ma mekke me fo ga ministre ni ma naw ye sabafo to ma na ba kelen fo ga ministre ni ma ministre ni galalo aw ye ministre asoro kashidila aw ma ministre asoro ministre ma so kashila ya ama soro ya barabaw a ministre do ga bara fo yene ga mi ga bara mi barabaw la auto na go way ko no yora no ga ba fo aw yere dama kabi ala ne danene mo tede akona ni mo sanga nyogona aw mali ngaw na fiki de ko ne tula ka fa aw yere dama ne afo yo ne te groupula aw nyini nga ne bu ga groupula ne te mo ga groupula an sigile no ndanandi mi en dia dum na modeke ne te groupula nde kati sigi ko way ka wa groupu adunata aw yere dama wa nyogo famu na uja sampere nga jigu be ga fo ite senema jiwo yo ka tanu ya fo ite senema nete mo wa groupe la non ne de afu ngone bo groupe la nu ga sugali do mon groupe sans pere nga jigu ga jiwo yo gatanui na ya nga simunto ina wa sugali tui ni sugali be se gola sambi saba ate maliko na saraka munyana bo asimu mun na sankili no ba fie bo dadi malima amma buya abuga o joga du nata borata suna beta zunkele unya même sugali ga ministre la sugali mege no sugali mege ministre so do la sugali o ministre so gele ibe ga fena wa mo o suede ame nyono me antaka kuma di ila ko danga de ade du nete kuma ifo ko danga de ate ay boli na fura ojo men awjo ngana angata ila orlaje ne muya ka deme baga bay ni ne ko yi mo lo ne mu fodro ayere krefem ni aw nambe ka communiquer bi ambe be ka nyogo soro kulu ambe ka sogo nyini ama foxen ika sanunda mai ka wardi amma ma nga communiquer on tiunga du nyogona wallahu ka president ini président a communiqué il era fosa kene président aga ko soro kuluba aga saka soko nyumi isaka de billahi aga kuluba feti mbeka aga jamana kai be kuluba soko nyumi mais asimu ga saka soko te kare kono saka de soko de asoro ye fere bege ben ne afiyene de depuis kureta kera ye se utega takatala sigasi ngoro nya afiyene ngo kana nkere ngo kana ni kengo ni ni kengo mo ba foko sorosu ba video manu bla fola kasro wala kama nyebe bajiri bolla ko sorosu ba video manu bla bajiri ye sorosu jurumi tare abeni ali kurane che video ma sorosu ma fo video manu fo ye klele kai boy ka oganke bajiri ye galo me ko mtega temu no mina fla de di nya fo beni ye ngitara ni ra sorosu la ngabe sorosu kele ade ja sogo dendo nyimbe dage be sogo nyimi na wula ka jeli de mo eni bache fla asimi sambi ama sambi sabani shegi bisabani defitini iba wa nun korgedu ni wati ke rasura simu nyona chama be boachi kono na sambi sabani shegi sambi duru ni ko eni bache fele ka koroni wulutiki ka koroni arasi bachi o sambi duru ani sangele sambi duru ani sansaba ka koroni arasi bachi ko fenga koroni fenye wulutiki ka koronoi ere beta fo ki dogoni ko awata sogo nyimi isogo de te sogo nyimi ya so lege mbela bi atet do ikona ya ete la ka sibe ali surasu invité kana so nyimi kuluba afare ko kuluba e barake orodi o kuluba de lege bela comme o kuluba ja fia gi fli o te kuluba de lege bela ete kari kuluba kono ni ite kari ni beta wora la ta sugali ga wora inai me kuluba ite kara kono yi anga ta kafe na président na taraka jeune soro ube wululu sena arabe pikita ku deme anu be gera nyogona al neta ma ko isa be fra nyogonka be tinga do nyogona be ka donka be linkele dika me kaldo ke sogali mo ye ka sika do mo da na bo président d'accord be fra nyogona mais awdo damina ka mo chiga bo nyogona awdo damina mais awya damina fe ko mo sika kuma ben fara nyonga asime président et chef de gouvernement me chi chef de gouvernement me sigi ka daga kiga adama de fara nyonga mali kono sugale Johnny John fara nyonga amaka sugale soutenir me asara ka Johnny John fara nyonga Johnny John sugale sera ka Johnny John fara nyonga mali kono personne mochi sugale sera ka mo mun fara nyonga
nyeme mogoni dola nogolin dola no fe ale ni wache mimba ya fa era ma go opérateur économie nale te ni fanga be worom na dum na ale be ina fo adema jamili ouais non non jamili ifane ala ga herege intrigue opérateur économie mi cheta fanga no fe ale le bola bois clé la ha bois ka campagne be ke bois sigira marché madame adro ay bois bouti avant bois tara sumala no fe o bola indra pap sugal parce que abado nous e bu magere so asula parce que so asu mo tulo so asu be nu doni so asu kon abado so e ala e bu ma donia non o jamili peter ndino ye comme dans l'électricité après asim ngana chéri fa ba photo nimbla o toi tu qui opérateur info opérateur économie et toi tu qui non jamili peter sigile ko marché madia mo chima marché dia comme ko alla dira ma ko ayra la ba ko alla dira ma ko de malende ngo wala afle aw na mo no wali la malika de malika no be ba tanyini te wa aw be taw tadi ni ni mi wula malika de ya donata borata aw na ni mali on ni tike kligan fe aw na ni mali on ni tike ni kuma na ne be aw ni men do ne dani ni sans pere cha obene do ne be kuma na atene ni awa sugali ga ministre fitini dunu chabui su awa sugali ni ere livuru tiki sugali abena no di chede livuru bolani sugali abena no di chede samara ga bon sena sugali abena no di chede fasani sugali abena no di chede naw yanga simuntoy mawa sugali magoto nawo kele asimu mbeke be fawa sugali ma nous ma bla kasimu tapoka minengono parce que ne sugali ta domina ka bla tapo kasimu tapo ni chable no minengono o yanga taka de sabe fo de ma ko carton rouge bu bunte ngata ka fedi ka bunte o de bunte ni dai muna nyana bora obe mana da jonya la o tisera soro sute soro simu nana maka nyana ka wa 2 minutes ga mo fara nyonga mi me mo fara nyonga de sugali sera mo fara nyonga sugali ya fembara sugali ya mata test c'est ko M5 mo ga déclaration joy M5 mali kono e wonta fogo joy M5 ko M5 joy M5 ko M5 mo do taran fe o na osiga mu de fowene angila men doni angila men aga loi in konna na force be di oluma ante fa odi kake c'est-à-dire na be fait jamana ka jo aba clé nyoko nyedi mais na ma clé nyoko nyate nyawo ne ka kuma fafle ne ka kuma bafle dugu ya tene fanfa au contrôle wallahi ne ta ofa domina simi ne be bo ne dira ka o kelew mais ne ti fe be bon mangun ti fe je suis très franc je n'ai rien contre vous mais essayez de me comprendre aka ne ka vidéo la jaka analyser droit aka na a forme na jere kabi ala ye da e make mo fe billahi kabi ala ye da e make mo fe eni vidéo mani du même dia eni politicien du même dia surasu de ko ma ko tila ebo do pour ka ite way go fo e mo go bla ku ka ta ku yere so ku tere su ma ko tila woli be jamana ko la ere be bo fala ni kulela yere ma e danga de aba sugali kana e ma sugali go sha ko sugali jeli manga gobi e ma be fo ya mais tani ga dossier mi en da bala bawla buda ani aramata mi file amerique ngaw tara ko logement social dossier da domina awtaro di uma domina mais aw be mo ke danga de quoi o de kama ne ko ne te danga de aw ba ko war nu mine ku dum ka soro ka ta logement social ko ni nuke na kuma na ko kan ta dama aba fo ka me wari ni o ne danga de aw de tara ko logement social ko nuke ka ko war nu mine ko kara kono ka soro ka na o jogo wa ka nga fo ko ka nga boko vivi sugal eni bache o e chemi o chewe ni o e demi o de ni o bege demina o demodeli o ene eche wakati mna ume kelela logement social papier ubado sugal le fait mo joli jola tama be filo ke o be to kunta logement social ko la a wakati ne re bora ko soutenir o makea ne bora ko soutenir o ka mais sadi ni jamana na wakati do la ka mo do la jien kono ko idabali be bangwa u be soro ka bo na figi de ani ku be bo police am se muni la jien du wala era sans fedi soro ka bo ko asimi na u desra na ko politique na eshura ni politique eshura asimi de beya se jamana senite de be jamana sente o de jamana yi o de be jamana kono don ta fo e no lu atani président o che ko président o che
sari na mani mana kanda bla ne bita aw be mine kele aw vidéo mani nu meta mine kan karaw kono kele na mana kan fo inda bla quoi aba dabla kele parce que molo balia jamana in kono fo wati de gasi aka jo quoi ante danga de ala ble quoi anana jamana ni ala di nyamo nyuma ka to ka boko nyamo nu ko li koromatike mais sugal mi même ale daga vidéo mani awye mo shima vidéo mani ni asimi mo shimoyi aw de ka sugal ga vidéo mani de awye wa kan be sugal ga vidéo ne ta ga vidéo mani de ka bi ala ne da ne ma ga sugal ga vidéo mani ne ko ni ba soutenir ka daga ko asimiyata ne ba soutenir mais au politicien te ko ne ga vidéo mani ne te ma shi ga vidéo mani parce que ni ko ne ga vidéo mani ne bora gi ci dom na wa ko ne ka sa ga vidéo mani ne nyere ga vidéo mani ne te ma shi ne te danga defo ga vidéo mani mi manan dia jamana in kono ni mbeka kawla ne te mo ga vidéo mani ya ne ne yere de ga vidéo mani il faut oblique ngolo la ne te ma shi vidéo mani danga de groupe fo ila ne yere de ga vidéo mani ima famu ni yere ga vidéo mani de yere ye mi manan dia jamana kono nga yeta ni nga fota mode fo kata o beni ma o ka be ma na ma be ma sans pere de ngolo vla no na ija volga nga digiga irishu kata wa nucléaire satan de ki ga duchi amuni be cinéma o fo ite cinéma je m'en bats les couilles ne te ma ka vidéo mani ya ne yere de ga vidéo mani mais tellement que kodo ba ke mo ba makun kimbaku mais bela ta danga de be boka présent c'est pas possible quoi alors que kodo ba ke on mo tien kalama me fait on kalama amaka jugu kele mais pour que on va avancer au même moment on a présent gauche il va comme on était présent na awaki mais problème ta la quoi comme beta rendez-vous la follow il y aura tourner kala quoi maintenant wani to do na mara frana ne do fana kaw yara ka fa ala e barga bela de ete do na mara la segu e nyona danga denti ete do na mara la e ka logement soso e to ani dogo muso to amakete wa o doche nana do nyme awe o te na mara e nana e regli sanfe o te na mara ete do na mara la e tara fa ko ge bla amasari kono kibe baraka amasadi la o te na mara e tara fa kanga keleke no kera comme on m'a sente soro donc amise kana ameta député ala ina fo diaspora député o te namara den dae na obe mo ge danga den de awa gila kante numbe kalamante nuko nundo obe mo ge danga den de jien kono ha ima fam sabu zani mo wula ko transition ga vidéo manu kabi ala ine da neta mo ga vidéo ne yere de ga vidéo manu fa ko de famu ne dani yere de arama de be gi yere de ni minga domna be mo ma le butila fo itila mais ka tatu karsa na fe karsa ga vidéo mani ni karsa sans perenga jigika i kungolo ne vidéo ke mo mi ga kele kay o gara arasi bachidi wulutigi no bora ne te mo shiga vidéo mani parce que ni ya kebi ne bi na nyana ma fo na manyem bi goshi fo ka dugu tege no fe ko ga manete mo vidéo mani ya aw de ko vidéo mani ni ko transition de memba wi aw ya kungo de aw bule sam ngo ya kungo de o fo te sele maya o aw de bo na fa doye o ya de kungo yi ma wanga président to tranquille de là on a présent abato tranquille là tranquille abato yi on nga taka brujalu ni fond damine a problème be damne yendo et des présents ils sont assis nyon a wole wa jawole ga fana ka faka mo na ka dabla c'est tout si vous n'êtes pas complice fanga bibi me ka tienne fanga donc mo de be ka bla mo te ka bla na de asimini e wula ki jobi shogel do mais ante ka famia na nso jara wati na dro ibe sente mo do bolé nga taka brujalu ni fond damine merci beaucoup problème be damne yendo merci beaucoup aw de bora ka sente mo kele sente mo shima kuma abora we to be dawla ndaw be fera kuneta ke o kunye ça c'est des politiques ka do mo kun la ko ndaw mai pour que ku diviser ka bonyo na me o masi amase ko shike ndaw be fera kuneta ke ndaw be nous contrôle de là a donata borata amase ko shike c'est pour cela nous sare kumando fo ko segati sega ko feno tisega waraba denta o ye fin de aw mo famu o ba yira aw fleni aw te ko sega ti se ka waraba denta aw te se ko lita ne mo fawiya ne ma fawiye ngo sugali aga na bora sugali da kono domina sugali ya fode kato sugali ya fode kasora be as kasora jolendo ntado kare kono gere mo nun ko fe ko M5 kasora jolendo di ko fe
sugali ya fo ka sura jole no kare kono gere mo ko fe ko M5 a jole no li nyafe akoko a CNT chi amagete ya mais abe premier ministre la aya fa ka CNT chi ni sugali sire ka fo ko tunya madi aya fa yare kaka boa da kono ko ka CNT chi ayo fa yana bay ale bo do ne bo do aw e betu da wagila ko sugali fene aw nyona betu de abada abita worob no ni sugali ba ko manipuler ke ka wana asimu keleke o keleli no dabe dia sugali la no te dia la ambo don ne sigile no kete ete nama e nyona nama la toti eni baje be video ke gratuit la e ba ke chokob nanta dondi hein ne ma wonne ko danita ne nta fo abwala gratuité ne fe o banade o dana sans flama gratuité la ne ga téléphone de ntaye a gratuit ma woro ne mi fo no diare na diare amne ga ta na ma deyi na ma je ni do na na mi jabi mi na fo gisa ita sefla ne ta de nga téléphone wa asimu ko ita 2024 ye président no jarami o ga je no ma jami sam no ma jami na o dia e shuga ta bomanto mi jiga ko ko ite sawma asimu ko ita 2024 a bla fa ngata ne ma fongo politicien mi antora ya na o fe go sugali dun ta totan to asimu kere fe o daga dila de sura ne fanga imbla do politicien to no bi fara di ibe total ni asimu gaina o ina se ga masadi e woro do la o be ka usaw o ma musa ibolo bole ala sura ni ibolo bora la ya gila gi nyote ibolo be bola mo wora una ka glanga nyaka temeka era ma glanga nyere parce que ma se ga mo fara jongo ma glanga nye bon mo bla metanga chila bon segona loma ni debie kadima ni oye bi kana asimu to fatuguni na asimu to fatuguni bi na asimu to fo na foko asimu mai ko asimu complot la na amba bonyo na billahi iga shugalni mba to pripako ya iga shugalni mba pripako awa kare kono shugalni mba pripako aw na mune fawene aw ya simu go janga shugal to agara danga dia dai aw ya simu go janga shugal to aw ga fok do ma simu aw nga shugal to ga ni lakili akara danga dia di aw ya simu to e ame shugal to e ambebe jamu deme on nama soma non na ko surasu e jamfati sugar e jamfati Muhammad surasu ka jamfa e mo sugar tai o be kene ka sugar ma jon jamfa ya wala kama neta andado fo na ya simu te ame sugar toi wala ame jambu besuteni na ko simu ma kele ma fa sugar ma ko keme no kala ba mo be so ba ajugu be yela na o yukun wode ni jugu yela o yukun wode jugu yela tene na ere on na ame mane ame na folo ni mu jugu na ya simu te ame sugar toi na ko asimu ma ngo ma fo sugali ma ko keme na ba asimu to e abana na ba ka video ga nga transo sudene ayoke na ba ka video ga nga so sudene ayoke anga sugali era sudene awoke me ka fo de kibna asimu na kushi ko sugali e horay sego iban sura iban jole sura pia iban sura o teke ande e ba asimu na kushi asimu da do na muna na ba asimu to e me sugali tui na ya asimu to e kasimu korota a me sugali fene korota me na ya asimu na goshi kanjawla goshi mbako sugali goshi shiye ba keme negete wuli ga ba fanga no ma jami o kilibechi kachipa la koro nunu. Salam alaikum.